दर्शक बंधु मानी भॉइस चैनल रो आउ एक वीडियो को स्वागत करुछि। आज आमे जानिबा घरर मुख्य द्वार आगरे केउं गछ रहिबा अशुभ होइथाए। एमिति अनेक गछ थाए जहा घर पई अशुभ होइथाए। जदि आपणक घरे मध्य अशांति लागी रहुछि, जेते रोजगार कले मध्य नियंट हेउछि, अर्थर अभाव लागी रहुछि, रोग व्याधि लागी रहुछि, पारिवारिक अशांति लागी रहुछि, स्वामी स्त्री मध्यरे कलह, परिवार मध्यरे कलह लागी रहुछि, तेबे हुए तो एही सबु वृक्ष घर पाखरे थिबा हेतु एसबु अशुभ घटना घटी थाई पारे। तेबे चालंतु आज आमे सेही सबु वृक्ष विषय रे कथा हेबा, जेउ सबु वृक्ष घर पाखरे रहिबा अनुचित। दर्शक बंधु भिडियोटी स्किप न करी पूरा निश्चय शुणंतु। नंबर 1, जदि घर आगरे पलाश गछ थाए तेबे घरर पुरुष सबुबेले पराजित होइथांती। कौनसी कार्य केबे भी सफलता मिली नाही। सेमाने सर्वदा पराजय वरण करिथांती। तेणु एही गछ घर पाई शुभ नुहे। नंबर 2, घर आगरे तेंतुली गछ रहिले घर लोकंकर अकाल मृत्यु होइथाए। एपरि मध्य कुहा जाए तेंतुली गछरे नेगेटिव एनर्जी थाए। एही गछरे भूत प्रेतंकर बास रही थाए। तेणु घर सामनारे किंबा घर आखपाखरे तेंतुली गछ रहिबा अनुचित। घर आगरे ओस्त गछ रहिले नेगेटिव एनर्जी वृद्धि पाई थाए। एहा छड़ा ओस्त गछर चेर लंबा होई थाए, जहा घर कांथरे फाट मध्य सृष्टि करि थाए। तेणु घर पाखरे किंबा घर सामनारे ओस्त गछ लगांतु नाही। नंबर 3, घर सामनारे क्षीर बाहारुथिबा गछ अर्थात जेउ गछ काटिले बा तार पत्र तोलिले से गछरु क्षीर बाहारुथिबो, सेही प्रकारर गछ घर सामनारे रहिले एहा घरर विनाश करि थाए। किंतु आपण घर पाखरे अरख गछ रखि पारिबे, एहा शुभ होइथाए। नंबर 4, घर पाखरे देवदारू गछ लगांतु नाही। चंदन और बर गछ घरर आगमनरे लगाई पारिबे। एहा छड़ा तुलसी गछ लगाइले शुभ होइथाए। हिंदू परंपरा अनुसारे तुलसी गछरे स्वयं नारायण बास करिथांती। तुलसी गछ समस्त सकारात्मक ऊर्जा को निज आणुकु टाणी थाए, जद्वारा घरर उन्नति रे कौनसी बाधा सृष्टि होई न थाए। नंबर 5, घर आगरे गोलेई खंब इत्यादि रहिबा उचित नुहे। एहा घर पाई शुभ बोली मना जाई न थाए। नंबर 6, घर आगरे पानी टांकी रहिले मानसिक संतुलन बजाई रुहे नाही और धनर अभाव देखा जाए। तेणु घर सामनारे पानी टांकी रखंतु नाही। एहा घरर पछ पार्श्वरे रखंतु। वास्तुशास्त्र अनुजाई बरगछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानर पूर्व दिगरे रहिले शुभ होइथाए। एही दिगरे गछ रहिले घरे कौनसी प्रकारर अभाव असुविधा रहे नाही। किंतु जदि घरर पश्चिम दिगरे बरगछ रहिछि ताहाले शुभ होइथाए। एपरिकी गछर छाई घर उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। तेणु एही गछ ठारू मध्य दूरेई रुहंतु। घरे डालिंब गछ रहिले खूब शुभ फल मिली थाए। किंतु अग्नि और नैऋत्य कोणरे एही गछ लगाइबा वर्जित। एहा नकारात्मक शक्ति उत्पन्न करिथाए। सेहीपरि वास्तुशास्त्र अनुसारे हळदी गछ घरर परिसर रे रहिबा अनुचित। जदि एही गछ आपे आपे उठे तेबे ताकू उपाड़ी फोपाड़ी देबा उचित। एही गछ रहिले घर उपरे नकारात्मक प्रभाव पड़ी थाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे घर सामनारे लेंबू और कमला भली कंटा जातीय गछ लगाइबा अनुचित। एही गछ घर को नकारात्मक प्रभाव देई थाए। एमितिकी कली झगड़ा हेबार आशंका रही थाए। परिवार रे मध्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखा जाई थाए।
ଏହି ଗଛ ଘର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିଗରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଘର ପାଖରେ କପା ଗଛ ରହିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ପାଖରେ କପା ଗଛ ରହିଲେ ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଅନୁସାରେ ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରର ଚାରିପଟେ କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗଛ ରହିଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ହଳଦୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗଛ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ ଓ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗଛରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଘରେ ଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ସଜଡ଼ା କାମକୁ ଏହି ଗଛ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ ବାଧକ ହୋଇ ଏହି ଗଛ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଅଗଣାରେ କୋଳି ଗଛ ରହିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛରେ ଲମ୍ବା କଣ୍ଟା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗାଇବା ମନା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଗଛ ଥାଏ ସେ ଘରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଘରର ସମ୍ପର୍କ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘରେ ସର୍ବଦା ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ ଗଛ ଘର ପାଇଁ ଘାତକ ଅଟେ। ଏହି ଗଛ ଘରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବୈଭବରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛକୁ ଘର ଅଗଣାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।